Ay, nandiyan na si ano ko, kaibigan ko. Nandiyan na yung kaibigan ko. Tapos pag nantalo. Shoot yun? Eh, yan ba? Paras-paras? Saan na yung... Hey, friend! Dito ka talaga. Kanina ka ba? Ngayon lang. Oh, sige, manood ka muna. Nawakan sa likod eh. Kaputi, Sim, kaputi lang. 2 shots. Palit! Palit! Ay, 3 minutes. Ha? 3 minutes. Oo. 6 minutes balik. Ako, uwi. Diyan lang uwi ako. Sino mo lang magsalat dito? Ano yung kanya, ang live? Anong pangalan yan? Ano, sa yung PEC League. PEC League. Ano sa Facebook? Facebook. Pinoy Sport Community. Wala, PEC League muna. Page yung Pinoy Sports eh. Hindi pa tayo makapag-live sa page. Dahil 60 days pa yun. PEC League lang, PEC League. Oh. Sige lang, i-ano ko naman sa ano, sa tawag dito. Live naka-live yan siya? Oh, naka-live. Naka-live yan. PS ano? PSC. PSC. Oh, PSC. League. League. Chat na ko. Walang sumagot dapat tayo magtanong. Saan si Tinyuso? Saan ang Tinyuso dyan? Saan ang Tinyuso dyan? Uy! Uy! Ayok, man. Ang ganda naman nun. Di ba sa nakalista si pangalan yun? Reverse ID nyo. Kita si? Tingin? Kanya, iba ang pangalan niya. Wala mo Siya rin. lang naman tinyoso dito. Ha? Siya lang naman tinyoso dito. Saan may tawag Kero, na? kailan ba kero? Pero may tinyoso dito. Ha? Repipe? Pipe mo. Login na sila ba niya? I-sit mo sa kasi. Purpag di pala. Free throw. Baba na! Baba na! And to shoot! Ito. And to shoot! Uy! Lumabas, men.
Time to shoot! Wag mo ibigay, Joshua. Okay lang yan. Yung 3 minutes yung na-announce ko na malakas naming player. Pwede na bumalik yun. Oh, sige, magsasab yan. Nans po agad? Chance ko eh. Hinawakan ka Hinawakan niya eh. Madulas eh. Ayaw kasi pamasa. Nans po agad? Para kang si Kita. Uy, relax lang! Pasok, pasok! Oh, sab. Tawagin si Amil. Ito yan! Reserve time out kami dala. Pasa, huwag pahirapan. Time out na ako, naka-reserve. Time out. Pre, bawian nyo pre, may 4 minutes pa. Expectation natin dyan, matapakan nyo yan. Matyan sa inyo. Matyan sa inyo. Yes. Kaya, kanon lang gamitan. Matudo. Ha? Kailangan namang Hinihinig, memorize. lista mo bang player bro? Player ba, hinihinig, lista mo out, doon ka pa ba? Mga tawag gadong? Oh, yan na! Yan na! 1-1. Baka na iba. Sino naman? Lamang yan? Gandong. Ha? Gandong. Oh? Takbo na, baba! Bilis! Uy! Nice. Lock! Block. Pasayo pa! Guys! Oh, pasin na natin! Asim! Tira! Ay! Baba! Yapit pa ni Joe. Ipas lang! Dito. Munikot. Sino kalaban niya? Foreign bowlers. Tak pilih mas tak robelis. Plus 10. Patay mo plus 10. Patay mo plus 10 ay. Kung mulai plus 10. Daw tayo. Mana dia? Yan lagi great ticket. Ulang ni ay. Ha? Ulang. Bilang mo kung mart ba? Oh. Sekarang jadi patay plus. Tumilang tinlak di ba na? Tama no kamu pindah mo. Dato. Para di makita. Tumakbo mo Go! yan. Go, support sa bola! Ha?
Inaanak, may punta sa una. Hindi. Tama. Ano naman? Points. To? To lang yan? 1 minute and 24. Iga-igang nasa committee ba? Hey, bro. Hinaat sa bilis yun. Pas. Kahingaan na niya ay. 49 seconds ulit. 40 seconds. Dala naman kuhan? Holder? Kuha sa dito dun eh. Kuha sa dito. Sekreto ba? Dito ba? Sekreto kung animal. Kuha sa dito. Dire na? Hoy. Adrio? Iyo nai kuhan nai. Oras pa! Nai kaning Dali mo daw! speaker. Baba na, posisyon tayo! Ano yari? Gulo ko. 10 seconds. 4 Diretso mo daw! Wala na. Ha? Pumasok. Ano ba gani? Ipito na yun. Dali ano siya? Ha? Iatubang diri ang... Naik. Ilisiato dong, abot ng folder dong. Siya kayo mano-mano. Bro, saan game na na? Daw. Game to. Mano-mano ba? Ano mga committee? Uy, yung GB! Itik-tuyok mo para makita ang nasa likod. Tuyok naman sa likod. Kita ang dago. Tuyok ta nibi. Na ini-request para makita lang mga naong. Ayaw ba dito? Ayaw ba dito? Tuyok ka na apir. Makita oy. Kulang ba sila, Brek? Kulang sila? Ano ba to? Pasok ka! Dito yatog niyo. Ha? Oh. Oh. Ayan. Pag-third na siya, pag-third. Maningil mga third, di ba? Oh, ningid. Pag-third na. Ikaw imong trabaho dai kay sigunit sa speaker. Hawi butang speaker. Dira sa imong kuwan tungod. Eh. Sini kira ko. Yun sana, yun. Siyambra sila. Power on. Bluetooth mode. Bro, belum. Mic. Check, check, check. Check mic, check. Check mic, check. Dungog ano? Time to shoot! 10 to shoot. Short. Name bro. Counted. Wala. Rebound number 14. Number 1 pala. Pass to Lampios. Paras. Jandong for 3. Wala, sir. Oh, nanti kay Dato. Pwede man gamit niya. Pwede gamit. Wala namang problema. Foul rep. Hinay man. Who's foul rep? Wag i-charge. May patay Charge yan, na, naka-charge. i-charge lagi na. Mag-charge mungkin.
Charge ng kita. Nag-charge ko si Kate ba? Ay, si Kate eh. Lang, nakuha mo kalit. 2 free throws by Datu. Number 0. Wala. Buski? Second. Basket. Dati, wala ko eh. 14-16. Score 14-16 in favor of Nartic Solution. Off tier drops. Wala. Rebound by number 1. Datu, layup. Wala. Huwag mo kasing sigawan. Oy, pasa. Long lapas yun, rep. Nice one. Oy, short. Rebound by Jandong. Jandong to number 24. Pass to Lampios. Lampios layup. Not good. Pass to number 24. 24 looking for his opinion. Layup. Yes. Yes, boss. Number 1, 2. Number 1 again. 3 points. Wala. Lampios. Easy basket. Number 20 dribbling the ball. Pass to Datu. Oops, low love pass press na intercept. Lampios, jump shot. Yes! Basket. Traveling violation. Number 1 dribbling the ball. Pass to Paras. Paras for 3. Wala. Save by Jandong. Paras again. Paras to number 24. Layup. No. Rebound by number 21. Pass to number 1. Oh, wala. Rebound by 34. Put back. Wala. Lampios. Dribbling the ball. Pass to number 4. To Jandong. Jandong to 3. Wala, sir. Number 1. Pass pick. Transition. Yes, sir. 8-22 in favor of Nartic Solution. Uy, lumabas pa men. Sulod daw ta. Layup. Nope. Who's out? Out of bounds by number 1. Di ko mo. Wala, man. Oh, rebound number 1. Blind pass, man. A blind pass, man. Super sa blind pass. Jandong for 3. Oy, basket. Bang! .34 dribbling the ball. Looking for his opinion. Oy! Wala, man. Rebound by Dato. Dato pass to number 20. 20 layup. No? Rebound 34. 34 put back. Yes, sir. Number 1 dribbling the ball. Jandong again. Jandong to the basket. Yes, sir.
27-20 in favor of Nartic Solution. Grabe body, sir. Body to body, men. Anong masasabi mo sa game ngayon? Basta magpanay ng papilan na nila. Wala na print dong. Kuha ng tagbag ko dong. Basta ka print kay wala mo nagread man ko. Ano dire ka? Ay. Basta may lang. Kasi nakuhaan. Wala pa lagi. That's number 1. Number 1, jump shot. Wala. Rebound number 24. Ay, 21 dito. 21 pala to. Nagkamali po yung ano. Oy, Lampios. Oy, out of bounds. Butas yung kamay, men. Time out. Nartic Solution. Score 27-22 in favor of Nartic. Okay, here you go again. Back to the ball game. Number 34. Oh, naagaw rep. Number 1. Nagmamadali sa basket, man. Easy layup. Wala, lumabas. Rebound by Dato. Dato to number 20. Drive. Layup. Yes, sir. Number 1 dribbling the ball, looking for his opinion. Nagda-drive. Diniretso, wala. Rebound sa number 1. Foul. Loose ball rep. Anspo, labas muna tayo, sir. Pahinga muna tayo, sir. Pahinga. 3 minutes lang, 3 minutes. Hindi, pwede na pumasok sa next. Semut tayo makainom. Pwede na yan. Testa na yun. So, 2 free throws, ha? First free throw. Wala. Walang tawad. Second free throw. Basket. 3 minutes. Hindi, balik. Yung 20 po. Lumabas na. Oh, lumabas na po. Number 24 nakalabas na, nakalabas. Pass to Datu. Datu to 21, 21 jump shot. Wala. Rebound by number 1. Wala pa rin. Lampios to the Paras. Paras to number 1. Uy, agaw men. Out. Out of bounds. 45 seconds. 45 seconds. 25 pass to Jandong. Jandong for 3. Wala, sir. Rebound by Dato. Si Dato may naka-rebound. Ang layo nun. Number 34. No. Nakuha ni ano. Uy, Jandong is there. Easy basket. Yes, sir. 18 seconds. 18 seconds. 34. Drive, layup, wala. Foul by number Lampios.
24 pala gina. Sa'yo. Wala na yan, wala. Check. Di, 24 pala ang ano, classic. May isang free throw nandiyan, eh. 24-29, first free throw by number 34. Free throw na ano na? May isang shoot na free throw kanina. Hans mo. Wala pa rin, men. Di na ano, ibutang daw sa ubos, basig mo kusog. Basig mo kusog. Wala pa rin. Ano? Okay. Ano yun, ano? What? Ano yun? Foul? Foul number 20. Pushing foul. 8 seconds, 8 seconds. 8 seconds remaining. Paras to number 25. 25 nagpapadali sa basket. Layup. No good. Rebound by number. Ay, naagaw, men. Wala pa rin. Time. Second period. So, third quarter po tayo, no? Score 24-29. Ano yan? Sulat mo na ako dito. Labang ang Nartec Solution. Ano naman kami? Last 6. Bakit ang third na naman to? Ibalik mo. Takto na yun. Third pa lang tayo. Oh, third. Okay lang yun. Mahigit lamang naman. Kulang ba sila? Kulang ba sila? Ilang kayo? Plus 8. 13 kami. Siyam lang sila. Plus 8. Oh, sabihin mo na. Magaya nga sa So, plus, mag-plus tayo sa classic squad ng 8 points. 13. 10 kayo? Hindi, Sampo. siyam lang sila. Ha? Siyam lang yung isa, hindi yung kasali. Ah, siyam lang, siyam lang. Hindi yan. Hindi ko. Di counted Hindi yun. counted yun, sir. Siyam lang yung ano, tapos Hindi naman siya kasali sa team eh. 13. 8 points, 8 points. 8 lang, 8. Plus 8 po ang classic squad. Kasi ito. Last 8, 32-29 ang score. Kaso, wala pa lagi nakukuha. Dua Ano na to? Kira-enter dito. Biglang lumamang po ang classic squad, no? Pastin, mo niya lagi. Ito yung game na biglang lumamang. Kaya to sa mga anak. Daw, mata na. Hindi mo yata. Apil di mato. Unsa din ka? Unsa din yung team? UAE Bowlers? Pwede sila plus mo yapon do. Plus yun. Ball position to Nartic Solution. Iyo! Ano yung score na? Anton! Paras to Jandong. Jandong for 3. Bang! Goal! Ang bilis na goal nun. Number 7. 7 to number 4. For 3. Wala. Paras, rebound. Paras na anak ko, ha. Oy, nagmamadali sa basket din. Wala. Rebound. Oy, nakuha ni Paras din. Out of bounds si Paras. Dalawang Paras. Ano? Kaya ano to, kamag-anak po ni Benji kasi. Kaya ang gagaling. Oh, number 15. Number 15 natin to, oh no, wala. Nag-dribble. Pasa, naagaw ni Jandong. Good steal by Jandong, men. Si Jandong, namamadali sa basket. Tumira ng trace. Wala. Rebound by number 6. Jandong again. Jandong for 3. Wala pa rin, men. Oy, na-rebound ni Dato. O ni number 0. Dato nga. Number 15, layup. Yes, sir. Naipansin ko doon. Para sa Jandong. Jandong for 3. Patay, men. Pangatlo na yan, men. 35-34. Number 12. Uy, naagaw ni Paras na daddy. Nag-up. Pinasa sa anak. Yes, sir. Wang na. 37-34. Drive. Wala. Pasa. Pinasa. Nag-drive. Wala pa rin.
na rebound ulit. Number 15, put back. Yes, sir. 36-37. Nawala man. Nawala. First free throw. Ay, isa lang pala to. Counted. All let it up. Ay. All ha, 37 all. Small for us to big for us. Jandong for 3. Nagmamadali. Wala. Rebound by number 7. Uy, naaga ulit ni Paras. Paras to Jandong. Drive. Wala. Kamukha ning Steve Laod. Uy, nanawag. Ay, nagpanawag dong kay busy ang kuhan, busy ang committee. Tawa ko, nagtanaw kag live. Time to shoot! Time to shoot! Paras! Yes, easy basket, sir. Oy, long pass. Long pass by number 15. Nag-drive. Nag-drive. Oy! Ayun, foul. Wala, hindi na shoot. 6 minutes and 25 seconds for the third quarter. First free throw counted by number 15. Ano siya play doon ng 15? Ariante. Ariate. Second free throw by Ariate. Ariate. Wala. Rebound by number 4. Lee. Inaagaw. Naagaw ni Paras. Nagpapadali sa basket. Binakhan pa men. Ayun, nag-drive men. Foul. Counted. Yes, sir. Foul counted yun, sir. 13 foul na yun, ha? 37 pa rin. 37? Oh. 41? Hey! Ah, 38. Ah, no, you know, ah. I thought you only know pick it. Ay, rebound by number 18. 18 to put back, wala. Number 4. Pasa ni Dato. Dato nagbabalik sa basket. Uy, kinaliwa men, wala pa rin. Wala, good. Number 1 to number 12. 12, jump shot. Yes, sir. Jando for 3. Wala. Medyo tabingi, sir. Score 41-40. 4 minutes and 50 seconds. Kuha ni Lee. Lead the ball. Pass to Ariate. Ariate. Oy, looking for his opinion. Long pass to number 4. Wala. Put back. Wala pa rin. Foul. Loose foul rep. Number 30. Number 30. Warning na yung penalty. Warning for penalty. Warning na ba? First free throw. Wala. Score 41-40. 4 minutes remaining. Third period na po tayo, ha. Second free throw. Wala. Rebound by number Ariate. Ariate. Put back. Yes, sir. 42-41 in favor of Classic Squad. Paras to nakabunet. Wala. Tumira ng 3. Uy, na-rebound ni Paras, men. Ang laking batang to. Yes, sir. Si basket. Oh, hustle play na to. Hustle play. Ayun na. Trap defense. Oops, traveling rep. Klarong-klaro po sa ano, no? Sa camera. Kuya, dito ka! Naigo dong. Naigo. Paras.
Yes, sir. Basket. Ariate. Ariate to number 4. Number 4. Wala. Rebound pa rin sa kanya. Wala pa rin. Oops, out of bounds. Bola sa sa Classic Squad. Score 45-42. 2 minutes and 40 seconds. Ariate. Visitation. Drive to the basket. Pass to Dato. Dato, wala. Pero na-rebound pa rin yan, men. Ayun. Nag-turnabout, men. Ang galing naman nun. 44-45. Paras, wala. Number 6, wala. Nakuha pa rin na. Number 20, Tatay, wala. Oy, tiningan lang, men. Parang nanood ng board. Siya aning buwan mo. Yawa sa imsi. Nanood ng porn, men. Bawal po dito yan, no? Yung manood ng porn. Free throw, number 6. Yes, counted. Second free throw. Wala, rebound by number 4, Lee. Pass to number 12. Number 12 to the basket, Lee up. Wala, nag-short men. Number 6, Paras again. Ito na si Paras, nag-dribble. Ang bilis ng batang to. Parang the flash men. Uy, si basket. Pass to Ariate. Ariate number 15. Drive. Wala. Rebound pa rin ni Ariate. Ariate, wala. Foul si Jando. Penalty. Ito. Ay, ito naman. Scored 48-44 in favor of Nartec. First free throw basket. Second free throw. Wala. Foul. May foul tayo. Sino kaya yon? Number 6. Foul. Penalty ito, no? Penalty. Penalty tayo, no? So, Gato will throw for 2. First free throw. Wala, kulang sa vitamins. Lakasan mo pa, pre. Oh, yun. Sabi ko sa'yo eh. 46-48. Paras. Ito yung nagdadala sa kanila eh. Oh, Paras. To number 6. Number 6 for 3. Wala. Rebound by number 4. Foul. Loose ball rep. Penalty pa tayo, no? Automatic free throw tayo dyan. 46-48 in favor of Nartic pa rin. Time remaining is 1 minute and 5 seconds. Running time pa rin ba? Mag-free throw? Mag-stop, mag-free throw, di ba? First basket. Tong, malot tong. Ito dong, be. Tong. Okay ba? Ano lagi, mami? Second free throw. Counted. Lahat counted po. 48 all. Ang ganda ng laban na to, pre. Mga sir. 50 seconds! Paras. Ayun na naman. Nagpapadali sa basket. Foul by number. Good ball rep. Number 20. 12. Number 12. Penalty. Wala pa. Wala pa. Kulang pa ng isa pa. Wala, second pa lang yun. Oh. Wala pa, dalawa pa lang. Ay, dalawa pa lang. Nagkamali po, no? Oy, Paras na bata. Pass to Paras na papa. Jandong for 3. Alam na yan, sir. Oy, wala. Rebound by Dato. Dato to number 7. Nagmamadali sa basket. Pinasa kay number 12.
Okay, drive, 2 points. Number 6 dribbling the ball, looking for his opinion. Hesitation. Pass to number 25 seconds lang. 25 seconds. Jump shot, wala. Nakuha ni Jandong. Pass to Paras. Paras, jump shot. Wala. Rebound by... Uy, nakuha sa ano. Nagmamadali. Naagaw men. Intercept men. Naagaw ulit. Ang ganda naman ng pag-aagaw nun. Layup. Yes, sir. 6 seconds. 6 seconds. Paras. 1, 0. Wala, not counted yun ha pag na-counted. Okay. Score. End of third quarter. Score 52-48. So, fourth quarter na po tayo, no? 48-52. Tama naman yung score mo. Galat ha? Sino ang kinsay kuan sa dong sa squad? Scorer. Ito yung ano. Ha? Minute, stop clock. Oh. Yate. Ayat pila. 11. High scorer ano po, si Ariati sa Classic Squad, 11 points. Sa kabila si ano, Paras. Kanek Jandong. Si Jandong pala. 9 points by Jandong and Ariati for 11 points. Ha? Dapat natin aral lang ito. Pila kay points kay Jandong? 15. 15 points kay Jandong. Oh. Number 34, wala. Uy, nag-putback. Wala. Foul si... Who's ball? 25. 2 free throws. 25, 2 fouls. First basket, yes. Counted. Running time pa rin. 5 minutes po tayo mag-stop clock. 54-48. Ito na si Paras. Ito na, dito na nahihirapan. Napakandang future ng batang to. Layup, wala. Rebound number 25. 25 to number 34. 34 putback, wala. Who's foul rep? Paras. Foul si Paras, men. Ihalog mo niya, ihanak mo niya. Yun sa niya? Ay, natin ka diha. Ay nga! Gagawin nga ang sir. Dito yung gawin katawagan niya, alang yung MCO. Galantaw ro, galantaw board. Sabi niya wala kamay. 5:56 pwede na siyang bumalik ha. 5:56, pwede ka na bumalik. 5 minutes and 56 seconds. First free throw. Wala. 5 minutes pa ito na-discuss ko. Second free throw. Counted. Lansang. 55-48. Bola po, ball position, same ball, no? Dahil nag-flag round si Paras. Off drive. Pass to... Uy! Alio pass! Hindi nag-shoot, men! Number 1, put back! Wala pa rin, men! Nakuha ni number 1. Shandong for 3. Yes, sir! 51-55. Nakarami na to si Sir Jandong, men. Anong nangyari? Nagsintas ng sapatos, no? 21. Nag-trap defense yung Nartic. 21 to 11. 11. Move. Traveling, men. Klaro-klaro po yun. Balik, balik! Jandong again. 3 points. Wala na. Naubos na po. Long pass. Pass break. Layup. Foul. Hindi na nag-counted.
Number 1, foul. Dalawang foul na. 13. Third foul, personal foul for 13 number foul, 13 foul. third team foul pa po. So, dalawa na lang para mag-penalty, no? First free throw number 11. Counted. Nalit ka dyan. Second free throw. Counted naman. 58, 51 in favor of Classic Squad. Say, what na battery na? 7 na. Ha? 57. 57 na pala. Traveling violation by Lampios. Nagmamadali. Pass. Ang ganda ng pasa, men. Oh, may mga time out. 59. 51. Jandong. Jandong. Nag-defense. May defense na ngayon. Uy, tinira pa rin. Wala, men. Pwede na pumasok yung ano, ha? Pwede na pumasok si ano para sa Dapat na. Dapat na sila. warning for penalty. Ayaw anticipate. Ayan na, pumasok si Paras na bata. Tsaka yung tatay, no? I mean yung anak pala. You want water? You want water? Pass to number 21. 21 jump shot. Yes, sir. Paras nagtitimon. Uy, ang ganda ng paso, walang tao. Naku, hindi pa na-shoot, man. 11 pass to number 24. Liap. Wala. Rebound by Paras. Paras nagmamadali. Jandong. Nakuha ni Jandong. Pinasa kay Jandong. Passes Paras. Paras to number 26. 26 to Liap. Wala. Rebound. Okay. Ayun na naman. Fast break. Oy, steal. Good steal. Andyan yung Paras kay Bola. Yung Bola. Layup. Wala pala. Hindi pala layup. Lampios. Lampios. Wala. Foul. 4 minutes daw. 4 minutes and 40 seconds. First free throw by Lampios. Counted. Second free throw. Warning na to. Counted. Kuya, lumapit ka! Nag-trap defense pa yung ano, no? Out of bounds. Sino pong Bola? Sino naka-out of bounds nun? Saan kayo, boss? Bola pala yung ano, ng Classic Squad. Pass to number 11. 11 to 21. 25. Counted. Number 2. For us. Pass to number 1. 1 jump shot. Yes, sir. Lapit mo dyan! Nag-trap defense na naman yung ano, Nartec. 21 to 25. 10 to shoot! Number 24. 10 to shoot. 7, 6, 5, 4, 3. Rebound pa rin. Put back. Yes, sir. Scored 65-55 in favor of Classic Squad. 10 points. Tubig muna kayo doon! Kasi yung pinapatan,
Nanahog mo. Tagat mo. Back to the ball game. Ay, naagaw na intercept ni number 25. Layup. Yes, sir. Jandong. Lampios. Lampios drive. Good. Nakuha na number 1. Nagmamadali. Napasa sa 11. 11 drive to the basket. Yes, sir. 69-55 in favor of Classic Squad. Na interceptment. Niluhudan. Balik! 25 dribbling the ball. Pass to number 1 to number 11. Uy, na-intercept ni Lampios. Lampios dribbling the ball. Nagmamadali sa basket. Nag-sidestep. Wala. Uy, na-intercept yung ano, yung alley-oop sana yun. Paras. Paras to Jandong. Ayan na, titira na. Wala. Out of bounds. Naku, sayang. Reserve timeout. Timeout ang Classic Squad. Time 2 minutes and 22 seconds. Pero pag hindi TL nag-time out, huwag niyo pansinin ha. Hindi na nag-time out eh. Kaya nga eh. Ganun ba yan? Time out. Paburo sa amin. 2 minutes and 22 ha. Ha? 2 minutes and 22 seconds. Dong, i-announce na ready na ang kuwan. Second game para Second game po ang ano, Kabayan Gaming tsaka ano. Kabayan Gaming ba? Kabayan Gaming? Second game? Mag-ready na po kayo, no? Ayan na. Nag-drop defense na naman. Pass to Ariate. Ariate to Art. Art to Ariate. Puro A ha. Jump shot. Wala. Rebound by Lampios. Lampios sa Paras. Uy. Ayan na si Jandong. Tumira ng 3. Wala. Rebound by number 34. Na-intercept. Rebound lagi na by number 34. Pinasa, long pass. Uy, umikot. Ben, ang ganda ng spin. Wala pa rin. Number 1. Put back. Yes, sir. Number 1. Dribbling the ball. Nagmamadali. Pinasa ni Paras. Paras to number 6. Tumira. Wala. Uy, na-rebound na yung Lampios. Pero nakuha ni number 34. 1 minute and 24 seconds. Ariate. Pass to number 1. Put in out of bounds. Timeout. Timeout ref ang Classic Squad. 1 minute and 17 seconds. 55-71 in favor of Classic Squad. Abas eh. Dong, ikaw mag-camera ba rin? Giguba na. Giguba na. Anton, you broke the kit. Eh, gawas na lang dong. Palihog na lang ko. Inbound to Lee. Lee nag-tres. 3 points. So 55. Foul number 15 si Ariate.
First team foul. Second pala. Na. Pass to number 1. Number 1, 3 points. Tabingi, sir. 15. Nasa number 15 yung bola kay Ariate. Lee. Pinasa kay Lee. Pinasa sa number 20. Wala. Baba! Kali, baba! Oy. Out of bounds. Bola ng Nartic Solution. Nartic yung bola. Nartic yung bola. 45 seconds! 45 seconds. Villanueva. Villanueva drive. Nag-drive. Nag-Pinoy steps pa men. Yes sir. 57-74. Ariate. Ariate to number 5. Yes, counted. Jandong. Magti-trace yan. Wala. 22 seconds! 20 seconds. Number 5, delete the ball. Oy, naagaw ni Jandong. Ang daming ginawa ni Jandong. Nag-trace pa rin. Oy, nandun kay Paras. Paras is a basket. Yes, sir. Seven! 3, 2, 1, 0. Hindi, 43, 45 abang to. Final score, 76-59. Panalo po ang Classic Squad. Ariate. Churi dong.